আজকে আমি বাইক রাইড করে যাইতেছি মিষ্টির দাদুবাড়ি। পুলিয়া নামে একটা বাজার আছে, ওখান থেকে ভেতরে ঢুকতে হয় কিছুটা। তো পুরো জার্নিটা আমি দেখাবো, তো দেখতে থাকুন। লেটস গেট স্টার্টেড। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे ओहो क्या पता जाएंगे खुली है जो पर कहे ये नजर लगता है अब है जागे हम फिक्री जो थी पीछे रह गई निकले उनसे आगे हम